अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। मेरा नाम इकरा अशरफ है और मैं जनरल हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, फोर्थ ईयर में। मेरा असाइनमेंट है ये, जो कि सर सर्वेश ने मुझे दिया है, और मेरे टॉपिक का नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लाइफ के बारे में। तो स्टार्ट करें सेशन सर। श्योर श्योर प्लीज। ओके सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 1971 की जंग और मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी पर पाकिस्तान को कई अहम मसाइल का सामना करना पड़ा था, जिसमें भुट्टो साहब को सिर्फ नई सियासी निज़ाम की तामीर बल्कि इक़्तिसादी बहरान से निपटने की भी ज़रूरत थी। सर, क्या आप बताएंगे कि वो अहम मसाइल कौन से थे और भुट्टो साहब को उन मसाइल को हल करने के लिए कैसे और कितनी हद तक कामयाब रहे थे? बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपको मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया होगा, मेरा नाम डॉक्टर जी जी। आबिद अब्बासी है। मैं नमल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरा भुट्टो इरा के ऊपर डॉक्टरेट का थीसिस है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से। मुझसे जी पहले सर। डॉक्टर फिलिप एडवर्ड थॉम्स जो है, उनका थीसिस और पीपल्स पार्टी के ऊपर, तो दूसरा यहाँ मेरा है। तो जी, आपने दुरुस्त फरमाया। अगर हम भुट्टो इरा को समझने की कोशिश करें, तो जिस तरह हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ, तो हम्म। 1947 से लेकर 1970 तक कोई जनरल इलेक्शन नहीं होते, यानी विल ऑफ द पीपल जो है वो हमने अटेंड करने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं की। तो पहली दफा 1970 में जनरल इलेक्शन होते हैं, अडल्ट फ्रेंचाइज, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बेस है, मतलब जिसमें हर आदमी को एक वोट देने का हक होता है। तो उसके ऊपर पहले इलेक्शन हुए, लेकिन वो बड़े डिजास्टर्स साबित हुए उन इलेक्शन में। अगर उसकी डिटेल में हम जाएं तो वक्त की कमी होगी, लेकिन ये जरूर है कि वो दोनों जमातें जो उस वक्त की रूलिंग एलीट की या रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट की मंजूर नजर नहीं थी, हम्म। वो दोनों जमातें जीत के आई। ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबर रहमान और वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो के अंडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जिसको बने हुए अभी महज 2 साल का अरसा हुआ था, यानी 1967 के 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक वो जमात बनती है लाहौर में, डॉक्टर बशीर हसन के घर। लेकिन उसने वेस्ट पाकिस्तान में 1968 की जो मैक्स मूवमेंट थी, जो इगैलिटेरियन रिफॉर्म्स डिमांड कर रही थी, जो अपने माशी हुकूक के ऊपर चलने वाली पाकिस्तान के इस खत्े में वाहिद तहरीक थी आज तक की तारीख में, जिसे हम 1968 और 69 की मूवमेंट कहते हैं। तो हम्म। उस मूवमेंट को एक हैंडीकैप ये था कि उनके पास कोई जो किसी भी इनकलाबी रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट होती है, उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि उसमें एक लीडरशिप होती है इनकलाबी, एक उसमें जो है ऑब्वियसली नजरिया तो होता है, लेकिन उसका एक, अब ये भी एक एतराज है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर बड़ा, कि वो एक डेमोक्रेट थे, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह थे, वो एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के नतीजे में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे या पाकिस्तान के लीडर बने थे। इस पर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बने, यानी एक डेमोक्रेट जो है उसने एक फौजी ओहदा क्यों लिया? हम्म। उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में कोई आइन नहीं था। जो इलेक्शन हुए थे हम्म। 1970 के, वो एक, that was an LFO, legal framework order, a temporary arrangement by the dictator Yahya Khan to hold elections in the country. चूंकि जो अयूब खान ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी बड़ी लेदे है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद अयूब खान ने एब्रोगेट कर दिया था। एब्रोगेट कैसे किया था? कि बाय हैंडिंग, व्हेन द प्रेसिडेंट इज sick, mentally not able to run the country, or if the president resigned from his portfolio, or God forbid president died, the power should have been handed over to the speaker national assembly, चूंकि उस वक्त सेनेट का इदारा नहीं था। हम्म। तो अयूब खान ने जब रिजाइन किया, तो उसने पावर अपने स्पीकर को देने के बजाय एक मिलिट्री, यानी मार्शल्ला के अंदर से एक और मार्शल्ला निकल आया, जो यह खान का मार्शल्ला। तो उसने फिर एक लीगल फ्रेमवर्क आर्डर बनाया, यानी एक टेम्परेरी, एक लीगल अरेंजमेंट बनाया, और उस लीगल अरेंजमेंट के तहत उन्होंने इलेक्शन करवाए पाकिस्तान में। तो उस लीगल फ्रेमवर्क के तहत कोई वो आइन नहीं था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन सकता। तो फिर भुट्टो साहब को बामरे मजबूरी एक इंटरम पीरियड के लिए वही ओहदा लेना पड़ा जो यहिया के पास था, और वो ओहदा था चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का। सो इन द ह्यूमन हिस्ट्री, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज द फर्स्ट एवर सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, और साथ में वो प्रेसिडेंट भी थे, चूंकि प्रेसिडेंट का ओहदा भी यहिया खान के हम्म। पास था।
तो 20 दिसंबर 1971 को जुल्फिकार अली भुट्टो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। जो 20 दिसंबर की रात को 11 बजे के करीब नेशनल टीवी पर, उस वक्त पीटीवी सिर्फ होता था, और रेडियो पाकिस्तान का जो भुट्टो की तकरीर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको गो थ्रू कीजिए, जिसमें उन्होंने अपना एजेंडा दिया। उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको जबरन रिटायर किया। 42 के करीब ऐसे ऑफिसर्स थे जिसमें जनरल थे, मेजर जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, ब्रिगेडियर्स थे, एयरफोर्स, आर्मी, तो उनको उसने रिटायर किया। और गुलशन जो पाकिस्तान आर्मी में चौथे नंबर का जर्नल था, उसको आर्मी चीफ बनाया। उस वक्त आर्मी चीफ नहीं होता था, एक्सक्यूज मी, उस वक्त इसको कहते थे कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस, सीएमसी। तो उसको सीएमसी बनाया और अपना एक एजेंडा दिया। और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो ने रिफॉर्म्स की तरह, हम आपका जो क्वेश्चन था बेसिक ये था कि वो कौन से चैलेंजेस थे। जो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था जो मैंने आपको बताया कि हुकूमत ली कैसे जाए, किस कानून के तहत ली जाए। तो फिर मजबूरन सिविल जो है वो सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर हुकूमत ली गई। और फिर विद इन 2 मंथ, यानी फरवरी 1972 में, यानी 20 दिसंबर 1971 जो आखिरी महीना होता है 71 का, उसमें वो हुकूमत लेते हैं। और फरवरी 1972 तक वो पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी रिफॉर्म्स करते हैं, इगैलिटेरियन रिफॉर्म्स हम कहें, कि पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट कंट्री आउट ऑफ द सोशलिस्ट वर्ल्ड वेयर सच ह्यूज एंड हैफ्टी रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट। कि पाकिस्तान दुनिया में तकरीबन उस वक्त 70 से ज्यादा, 79 के करीब सोशलिस्ट मुल्क थे, जहां पे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आइदर आ चुका था या आने वाला था। तो उन मुल्कों से बाहर, यानी गैर सोशलिस्ट मुल्क में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जहां इतनी बड़ी जो है वो सोशलिस्ट रिफॉर्म्स है। यानी हमने देखा कि 300 एकड़ और 150 एकड़, यानी 300 बारानी जमीन जो बारिश से सैराब होती है, और 150 एकड़ जो जरी क्या से कहते हैं नहरी जमीन है, वो, उसके अलावा बाकी तमाम जमीनें जो है वो भारतीय सरकार जब्त करने का ऐलान कर दिया भुट्टो ने। यानी जो उसने 1968 की मूवमेंट में लैंड रिफॉर्म्स का, यानी वो जागीरदारी के खिलाफ एक एजेंडा बता रहा था, उस पर उसने अमल किया, लिटरली अमल किया। और जो है वो मिलियंस ऑफ एकड़, एक एस्टिमेशन के मुताबिक जो है वो मिलियंस ऑफ एकड़, एक एस्टिमेशन के मुताबिक 8.9 मिलियन एकड़ जो है वो जमीन जागीरदारों से ले ली गई। और 12 एकड़ पंजाब में, 12.5 एकड़, और 16 एकड़ सिंध के अंदर उन किसानों और हारियों में तकसीम की गई जिनके पास लैंड नहीं। तो ये दुनिया की गैर सोशलिस्ट मुल्क में सबसे बड़ी लैंड रिफॉर्म थी कि खुद जुल्फिकार अली भुट्टो की फैमिली की 8,700 के करीब एकड़ जमीन जो है वो उन रिफॉर्म्स में बाहर के सरकार जब्त हुई। फिर हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हैं वो की गई, उसमें डॉक्टर महबूबुल हक जो अयूब खान के दौर में प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे। ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्लानिंग कमीशन होता है उसका चेयरमैन हाकिम वक्त होता है, प्रेसिडेंट अयूब खान उसका चेयरमैन था। अभी जो मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर एहसन इकबाल जो है वो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन है, क्योंकि जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अयूब, और लिटरली जिस तरह वाइस चांसलर जो है वो आल एंड आल होता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन चांसलर प्रेसिडेंट होता है, ये गवर्नर होता है। तो इसी तरह जो डिप्टी प्लानिंग कमीशन का जो प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन था वो पाकिस्तान के बड़े रेनॉन प्रोफेसर हैं, इंटरनेशनल उनका एक पोस्टर है। वो अयूब खान की हुकूमत में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे। उनका एक स्टेटमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें उन्होंने ये रिवील किया था कि पाकिस्तान में अयूब के दौर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, क्योंकि पाकिस्तान में पहली दफा इंडस्ट्रियलाइजेशन अयूब के दौर में हुई, उसके नतीजे में पाकिस्तान की 65% दौलत जो है वो सिर्फ 22 खानदानों के पास जमा हो गई। यानी उस इंडस्ट्रियलाइजेशन से आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ था, बल्कि बहुत, और गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व थी, गवर्नमेंट के बैंकों से बहुत बड़े बड़े हैफ्टी कर्जे दिए गए थे, गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन उसमें शामिल थी। लेकिन उस तमाम तर फैसिलिटेशन के बाद जो फायदा हुआ वो सिर्फ 22 खानदानों को हुआ। तो भुट्टो ने अपनी इंतखाबी मुहिम, यानी 1968 की जो मूवमेंट है, जिसको मैं एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट समझ, मैं नहीं, दुनिया के बहुत सारे स्कॉलर्स को एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट समझते हैं। लाल खान की इसमें पूरी किताब है जिसका नाम ही ये है कि पाकिस्तान अदर स्टोरी, द रेवोल्यूशन ऑफ 1968-69। आई सजेस्ट कि आप वो बुक भी जरूर पढ़ें। तो उसमें
भुट्टो का जो क्रिटिसिज्म था वो लैंड लॉर्ड के ऊपर था कि जागीरदार इस मुल्क का फैसला करते हैं। और वो ये अपने जलसों में जो रेटरिक्स होती हैं उसमें कहा करते थे भुट्टो साहब कि मैं इन जागीरदारों का पेट फाड़ के ये जमीन जो है ये गरीब भाइयों में तकसीम करूंगा। इसी तरह वो कहते थे कि ये जो 22 खानदानों को अयूब खान ने नवाजा है और पाकिस्तान की 65% से ज्यादा दौलत के ऊपर ये 22 खानदान जमा हो गए हैं, इनसे ये दौलत ये इंडस्ट्री लेकर मैं गरीबों में तकसीम करूंगा। सोशलिज्म इसी को शायद कहते हैं। तो नतीजा ये निकला कि भुट्टो साहब ने लैंड रिफॉर्म्स के साथ साथ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की और बहुत बड़ी पैमाने के ऊपर जो वो बड़ी बड़ी सनतें थी उनको नेशनलाइज कर दिया और आम मजदूर जो उनमें काम करते थे उनको सरकारी मुलाजम डिक्लेयर कर दिया और उनको उन फैक्ट्रीज का उस इंडस्ट्री का शेयर होल्डर बना दिया। और चूंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं थी, लोग ट्रेन नहीं थे, उन फैक्ट्रियों को चलाने की सलाहियत नहीं रखते थे, तो फिर एक जो इन्हिसार किया गया वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर किया गया। और ब्यूरोक्रेसी चूंकि अपने इलीटिस्ट इंटरेस्ट के लिए उन रिफॉर्म्स के हक में नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस ब्यूरोक्रेसी ने उन संतों को तबाह किया और नतीजतन जो पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक डिबेकल आया, नतीजा तो वो किसी और की जिम्मेदारी थी, पड़ा वो जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि जो लैंड रिफॉर्म्स भुट्टो ने की, मैंने कहा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की, और 22 खानदान जिनका डॉक्टर महबूब आपने जिक्र किया था, उन खानदानों के जुल्फिकार अली भुट्टो ने पासपोर्ट जब्त कर लिए कि वो मुल्क से बाहर ना जा सके, वो अपनी दौलत जो है वो मुल्क से बाहर ना लेके जा सके। और ये भी खतरा था कि जुल्फिकार अली भुट्टो चूंकि एक सोशलिस्ट एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान में वजीर आजम पहले सदर बने थे, तो ये खतरा था कि वो लोग अपनी दौलत लेकर दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए भी उन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म का एक जो है वो जवाब उनके यहाँ बनता था। दूसरा हमने देखा कि जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो जब पाकिस्तान के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हुआ, कि हमने देखा कि 4 महीने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क से मार्शल हटा दिया और सिर्फ सदारत जो है उनके पास रही एक अबूरी आइन के तहत। और फिर हम देखते हैं कि 1973 में सिर्फ एक साल के बाद एक फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में बना, जो पहला मुत्तफिका आइन था इस धरती के ऊपर पाकिस्तान बनने से पहले से लेकर, यानी ever in the history of this region for the first time a consensus constitution was enacted in 1973। उस आइन की खसूसियत में थी कि पहली दफा रूल्स ऑफ गेम तय हुए। आप बतौर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ये जानती हैं कि कोई भी गेम हो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो किसी रियासत में जब आप रहते हैं तो उसके कुछ कानून होते हैं, कुछ रूल्स ऑफ गेम होते हैं कि शहरियों के क्या हुकूक क्या फराइज होंगे, वो रियासत चलेगी कैसे। इन रूल्स ऑफ गेम को हम रियासत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अवाम नास की मर्जी से बना हुआ कोई कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में नहीं था। 1956 में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो सिर्फ 2 साल के अंदर ही एब्रोगेट हो गया। तो फिर और 73 के आइन की ये भी खसूसियत है कि पूरे पाकिस्तान से, आज का जो पाकिस्तान है, तमाम स्टेक होल्डर्स ने, यानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड जो थे वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मुतफिक थे और उन तमाम के इत्तेफाक से वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसीलिए वो इतना सॉलिड डॉक्यूमेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि उसके बाद 2 मार्शल आए इस मुल्क में। पहले जनरल जियाउल हक का मार्शल 1977 में और फिर जनरल मुशर्रफ का मार्शल 1999 में। लेकिन ये दोनों माशाल्लाह उस आइन को खत्म नहीं कर सके, उसको अबैंस में रखा, उसमें तरामीम की, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन इतना पावरफुल था क्योंकि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा जाता तो पाकिस्तान के छोटे सूबों के अंदर मजीद एहसास महरूमी पैदा होता, वो बाइंडिंग फोर्स कमजोर होती, लिहाजा उनमें जरूरत नहीं हुई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको मीट किया गया और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। फिर आप एक बात है जिसको हम अमूमन जो है वो स्कॉलर्स नहीं देखते कि जुल्फिकार अली भुट्टो की बात जानते थे कि पाकिस्तान का 56% एरिया आपसे कट गया, पाकिस्तान की मईशत का मेजर चंक आपसे अलग हो गया और वहां से जो इनकम होती थी उससे मुल्क चलता था। तो फौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान को खड़ा करना ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये गैर मामूली टास्क था। यानी जिस तरह भुट्टो के अल्फाज में अगर हम कहें कि टेकिंग ऑफ द पीसेस टू रीबिल्ड द कंट्री, कि दोबारा से किरचियां जो है वो जमा करके दोबारा मुल्क खड़ा किया जाए, तो ये जुल्फिकार अली भुट्टो का जो है वो कारनामा था कि उन्होंने
اس معیشت کو بھی سنبھالا دیا, قوم کا جو مورال تھا اس کو بھی کھڑا کیا, اور بہت بڑے پیمانے پر ریفارمز کی, لیبر ریفارمز کی, ایجوکیشن کی ریفارمز کی. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ماڈرن اسٹیٹ کا بانی ذوالفقار علی بھٹو ہے, یعنی پاکستان کی جو ایمبیسیز ہیں, پاکستان میں جو منسٹریز ہیں, پاکستان میں جو ادارہ جاتی جو ہے تخلیق ہوتی ہے, وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوتی ہے. جناح نے, قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک کروڈ پاکستان بنایا تھا. ایک ماڈرن خطوط کے اوپر ریاست کی جو بنیاد ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی. پھر ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اکنامک ایشوز کو میٹ کرنے کے لیے بھٹو نے ایک بڑا اسمارٹ موو کیا کہ وہ تمام عام آدمی کے پاس اس وقت شناختی کارڈ کا اور پاسپورٹ کا رائٹ نہیں تھا, تو انہوں نے ایک پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے تمام لوگوں کو پاسپورٹ کا حق دیا, اور مڈل ایسٹ میں جو ذوالفقار علی بھٹو کا کرزما تھا, جو وہاں کے لیڈرشپ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, اس کو انہوں نے کیش کروایا اور وہاں پہ پاکستانیوں کو بھیجنا شروع کیا. حکومت نے ان کو اسپانسر کیا, لوگوں کو بلا سود قرض دے کر ویزے کے لیے معاونت فراہم کی گئی, اور بھٹو کے 5 سالہ دور میں 17 لاکھ کے قریب لوگ بیرون ملک ملازمت. اب آج پاکستان کا سب سے بڑا جو سورس آف انکم ہے وہ وہی بیرون ملک سے بھیجی جانے والی ریمیٹنس. تو اس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی. یورپ میں دنیا کے کئی ممالک تھے جہاں اس وقت ویزا ہی نہیں ہوتا تھا, تو وہاں پہ لوگ گئے, جب ان کو پاسپورٹ مل گیا تو ان کو اپارچونیٹیز مل گئیں, اور غریب لوگوں میں ایک سوشل فیبرک پاکستان کے سماج کا چینج ہوا. میں نے اپنے تھیسس کے دوران آزاد کشمیر کے ایک سیکٹری قانون تھے, بعد میں وہ ایک بڑے اخبار کے مالک بنے اور وہ مختلف عہدوں پر رہے, بھٹو صاحب کے ساتھ جو نے کام کیا, ان کا میں نے انٹرویو کیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ بھٹو سے پہلے لوگوں جن کے پاس 2 جوڑے کپڑوں کے ہوتے تھے وہ خوشحال آدمی سمجھا جاتا, اور پورے کشمیر کے اندر کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کے ہم دیکھتے تھے تو کوئی بھی ہمیں پکا مکان نظر نہیں آتا تھا, سب مٹی کے کچے مکان تھے. پھر 5 سال کے بعد جب بھٹو کا دور اختتام پذیر ہوا تو ہم پہاڑ پہ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے ہمیں کچا مکان خال خال ملتا. تو یہ ایک سوشل فیبریکیشن جو تھی وہ چینج ہوئی کہ مڈل مین, وہ روٹی کپڑا مکان کا جو بھٹو کا منشور تھا. اب دیکھیے, اگر ہم بھٹو کی تعریفیں کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جالا بن کے, تو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. اگر ہم اینٹی بھٹو یا اینٹی پروگریسو ایلیمنٹ بن کے بھٹو کو ایک ولن بنا کے پیش کریں تو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن اگر ہم آبجیکٹو انالیسس کریں تو ذوالفقار علی بھٹو کی خرابیوں پر بھی ہم آگے چل کے آئیں گے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جو 5 سال ہیں پاکستان میں, باقی 75 سالوں میں سے 70 سال کا پاکستان ایک طرف ہے, اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو ریفارمز ہوئی, جو ماڈرن پاکستان کی بنیاد رکھی, وہ ایک طرف ہے. ایک 17 لاکھ کے قریب لوگ بیرون ملک گئے, اور ایک غریب مزدور جو تھا, جو کمی جس کو کہتے تھے, نائی تھا, موچی تھا, میراثی تھا, ان ذاتوں سے بیچارہ تعلق رکھتا تھا, اور جاگیردار کے گھروں میں وہ پوری فیملی کام کرتی تھی صرف روٹی کے لیے. وہ بیرون ملک چلا گیا, وہاں پہ جا کے اس نے اس کی آمدن جو تھی وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ پاکستان میں فلمیں بننا شروع ہو گئی. چلو چلو دبئی چلو, یہ فلم اس دور میں بنی. اور میرے خیال ہے چھوٹی سی میٹنگ میں بھٹو کے پورے 5 سالہ دور کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن یہ بات ہے کہ یہ وہ چیلنجز تھے جس سے وہ نمٹا. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو پہلا وہ لیڈر تھا جس کے پاس, پاکستان میں اگر آپ کے پاس ویژن ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ مینڈیٹ نہیں ہے, آپ کے پاس مینڈیٹ ہے تو آپ کے پاس ویژن نہیں ہے. اگر آپ تو وہ واحد لیڈر تھا جس کے پاس کرزما بھی تھا, ویژن بھی تھا, مینڈیٹ بھی تھا, اور اس کو پاکستان کے عوام میں مقبولیت بھی تھی, اور وہ کسی ایجنڈے کے تحت آیا تھا. اور اس نے 5 سالوں میں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جو رول پلے کیا, وہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کو اگر ہم ایک طرف رکھیں, یعنی کون سی ایسی بات ہے جس میں آپ بھٹو کے ساتھ کسی کا کمپیریزن کر سکتے ہیں. ایک نیوکلیر ٹیکنالوجی کو دیکھ لیجیے, کانسٹیٹیوشن کو دیکھ لیجیے, پاکستان کے سب سے بڑا جو باہر سے آنا شروع ہوا, یہ اس کا دماغ تھا. ایک رات بیٹھے ہوئے اس نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ پاکستانی کو باہر بھیجا جائے. تو اسی طرح اس نے, اب دیکھیے, ایک بیک جنبش قلم پاکستان کی پوری فیوڈل کلاس سے زمین لے کر غریبوں میں تقسیم کر دینا, یہ عملاً اس نے کیا. ایک اور بات کہ 3 مرلہ 5 مرلہ, آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دور میں عمران خان نے پاکستان میں ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ 50 لاکھ لوگوں کو گھر دے گا. جی سر. تو آپ کو حیرت, اور اس آج پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان کی آبادی 7 کروڑ سے کم تھی, اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے 9 لاکھ پلاٹ جو ہیں وہ غریب لوگوں میں مفت تقسیم کیے.
जिनके पास हम्म 3 मरला, 5 मरला और 7 मरला के प्लाट, ये उसने अमलन किए थे, ऐलान नहीं किया था। हम्म मेरे गांव के अंदर आज भी 5 ऐसे प्लॉट हैं। वो अलग बात है कि बाद में उसने बड़े लोगों ने कब्जे कर लिए। वो एक दर्जी फैमिली थी, उनको मिला, एक वहां पे हमारे नाई फैमिली थी, उनको मिला। 3 मरले, 5 मरले, कहीं किसी की बड़ी फैमिली है तो उसको 7 मरले, 5। तो ये उसने प्लाट जो है वो मिलियंस ऑफ प्लाट्स लोगों में तकसीम किए थे। अच्छा। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि बाहर लोगों को भेजने का मतलब ये था कि वो सेल्फ हम्म रिलायंस मंजिल पे आ गए ना। अब वो हुकूमत पे डिपेंडेंट नहीं है, वो बैरून मुल्क से पैसा कमा के लाए, यहाँ इन्वेस्टमेंट की या वहीं पे काम करते रहे, उनकी फैमिलियां नस्ल दर नस्ल खुशहाल होती गई। तो यस। ये वो इकदाम थे। फिर हम देखते हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अभी, हमने बड़ी हम बात सुनते हैं एब्सोल्युटली नॉट की, तो भुट्टो ने ये नारे नहीं मारे थे एब्सोल्युटली नॉट के, बल्कि पाकिस्तान में सीटो सेंट्रो साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये हम्म प्रो अमेरिकन प्रो वेस्ट मायदे थे जिनमें पाकिस्तान मिलिटरीली जकड़ा हुआ था कि उनकी मर्जी के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते थे। भुट्टो ने बैक जुम्बश कलम पाकिस्तान को इन दोनों मायदों से आजाद कर दिया और वेस्ट को उसने उसकी रात को इन्वाइट किया, उनके जो है वो अपने खिलाफ नफरत को इन्वाइट किया उसने। एक बुक है बड़ी अच्छी, चूंकि मैं किताब का आदमी हूँ, ओरियाना फलाशी की एक बुक है, इटालियन एक जर्नलिस्ट है, एन इंटरव्यू विद हिस्ट्री। तो उसमें वो भुट्टो का इंटरव्यू करती है, तो उसमें भुट्टो से वो पूछती है कि तुमने पूरे मगरब को जो है वो अपने खिलाफ कर लिया। तो ये वो इक़दामात थे जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किए पाकिस्तान के अंदर। ये वो चीज़ा चीज़ा चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर कंप्रहेंसिव बात हो तो आप मेरा थीसिस पढ़िए कि मॉडर्न स्टेट की तामीर कैसे की ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने इसको प्रोसेस ऑफ चेंज कहा है कि 68 की मूवमेंट से जो पाकिस्तान में प्रोसेस शुरू हुआ था अवाम उन्नास का एलीट के खिलाफ अपने हुकूक के लिए, 5 साल भुट्टो के और 70 साल दिगर पाकिस्तान, ये दो पाकिस्तान, यानी भुट्टो से पहले और भुट्टो के बाद का पाकिस्तान एक पाकिस्तान। तो फिर ये इन तमाम एलिटिस्ट हो देखे भुट्टो साहब वो मुझे याद है कि जब मेरा पीएचडी का थीसिस का डिफेंस था, तो उसमें मुझे आखिर में हमारे जो एक्सटर्नल वो थे एग्जामिनर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपको 3 जुमलों में या 4 जुमलों में भुट्टो के दौर को सम अप करना पड़े तो आप क्या कहेंगे? तो मैंने मुनीर नियाजी का वो शेर पढ़ा था कि कुछ उजवी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोख भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी। कि भुट्टो साहब ने भी ऐसे इकदाम किए कि उन्होंने अमेरिका को चैलेंज किया, ग्लोबल पावर्स को चैलेंज किया, उन्होंने पाकिस्तान के फ्यूडल को क्रश किया, उनसे जमीनें लेके गरीबों में बांटी, उन्होंने पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी जान का दुश्मन बनाया, उनसे जो है वो इंडस्ट्री लेकर गरीबों को उसका मालिक बनाया। उन्होंने गरीब के लिए एजुकेशन को फ्री किया जो वडेरे को और जागीरदार को और सरमादार को काबिल कबूल नहीं था। और फिर भुट्टो ने दुनिया में एक सोशलिस्ट जो रिफॉर्म्स थी उनकी बुनियाद रखकर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को अपने मुखालिफ किया। तो फिर हम देखते हैं कि 1977 में जब अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर एक जहाद करना था रूस के खिलाफ सो कॉल्ड, उन्होंने उसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फिट नहीं आता था, लिहाजा भुट्टो को जो है हटाना रास्ते से जरूरी था। नतीजा ये हुआ कि भुट्टो जो है उसको हटा के 1977 5 जुलाई, और आज का मेरा ख्याल है आपका जो इंटरव्यू के इस दिन की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई है कि आज माशाल्लाह लगाया था, आज भुट्टो की हुकूमत खत्म हुई थी पाकिस्तान में 5 जुलाई। तो वो क्या दिन है पाकिस्तान की तारीख का जिसमें वो प्रोसेस हो जाए। देखिए भुट्टो एक इंसान था, उसमें हजारों खराबियां थी, उसने बहुत सारे, वो इंतकामी था, उसने अपने मुखालिफिन को कुचला, उसने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कुचला, उसमें फाशिस्ट टेंडेंसीज थी। ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से आप भुट्टो को निकाल नहीं सकते। भुट्टो के बगैर पाकिस्तान का कोई तस्वर नहीं। आज जो पाकिस्तान, ठीक है, आज का जो पाकिस्तान है ये ज़िया-उल-हक का पाकिस्तान है। ये जो आप सिंधी कहते हैं ना, जिंदा है भुट्टो जिंदा है, अनफॉर्चुनेटली भुट्टो मर गया था 4 अप्रैल 1979 को। उसको बीबी ने जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन एंटी भुट्टो फोर्सेस इतनी पावरफुल थी कि भुट्टो दोबारा जिंदा नहीं हो सका। आज हमारे मुल्क में जो मजहबी इंतहा पसंदी है, जो हम मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे के गले काटते हैं, आज हमारे मुल्क में जो एक्सट्रीमिस्ट सोच है, आज हमारे मुल्क में जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, आज हमारे मुल्क में जो एक अशराफिया को बिजलियां मुफ्त मिलती हैं, आप सोचिए अगर भुट्टो का दौर होता तो ये पॉसिबल था नहीं। कि गरीब को बिजली आपसे, वो भुट्टो जो जमीनें छीन के जागीरदारों से गरीबों में तकसीम कर रहे हैं, उसके दौर में ये तस्वर कर सकते थे आप? सही, तो सही। ये आज का पाकिस्तान भुट्टो का पाकिस्तान नहीं है,
یہ ضیاء الحق کی ضیاء الحق۔ فسائیت کا، ظلم کا اور بلیک پاکستان ہے۔ اب دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ جی سر میرا سیکنڈ کوشچن، سر بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی پالیسی اپنائی تھی جس میں انہوں نے میرا انڈسٹری خیال ہے تفصیلی بات کر چکے ہیں نیشنلائزیشن پہ، کہ وہ جو 68% دولت تھی وہ 22 خاندانوں کے پاس جمع تھی، بھٹو نے اس کو توڑنے کے لیے، عوام الناس کو کرنے کے لیے وہ کیا تھا۔ اگلے سوال پہ آئیے، اگر وہ ہم نے کور نہیں کیا تو اس پہ تھوڑی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، آپ کے ویو میں ہاؤ ڈیڈ ذوالفقار علی بھٹو ریلیشن شپ ود ملٹری اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ انکلوڈنگ ہز ایونچوئل اوور تھرو بائی جنرل ضیاء الحق شیپ ہز پولیٹیکل ڈاؤن فال؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ میں آپ کا کوشچن ریٹرن میرے پاس موجود ہے، ٹائم بچاتے ہیں اس پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک بات سمجھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو 1971 میں، یہ بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے، ملٹری کی چوائس نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک سوشلسٹ ریفارم کی ایجنڈا لے کے آ رہا تھا۔ ویسٹ پاکستان میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جن فورسز پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، جن کو وہ جتوانا چاہتی تھی، وہ جماعت اسلامی تھی اور قیوم تھی۔ اچھا۔ اور ایسٹ پاکستان میں وہ جس پارٹی کو جتانا چاہتے تھے وہ باشانی صاحب کی، نیب باشانی گروپ اس کو کہتے تھے، عبد الحمید باشانی کی پارٹی۔ یہ اگر آپ اس کا ثبوت چاہیے تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، اسٹینلے والپٹ نے بھی اس پہ لکھا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، میرے تھیسس سے بھی اس پہ ڈسکس ہوا ہوا ہے۔ تو جو رپورٹس کی ایجنسیوں کی یحییٰ خان کی حکومت کو الیکشن کے بارے میں ہوتی ہے نا، پہلے اسس کیا جاتا ہے کہ کون سی جماعت کتنی سیٹیں جیت سکتی ہے، تو اس اسسمنٹ کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو 8 سے 10 سیٹیں جیت رہا تھا، اور شیخ مجیب الرحمان 35 سے 40 سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں تھے۔ لیکن جب رزلٹ آیا تو شیخ مجیب الرحمان 162 سیٹیں جیت گیا، 160 سیٹیں جیت گیا آؤٹ آف ٹوٹل 162 سیٹیں ایسٹ پاکستان میں۔ صرف 2 سیٹیں ایسٹ پاکستان کی شیخ مجیب کی پارٹی نہیں جیت سکی، ایک نور الامین مسلم لیگ کے تھے اور ایک راجا تری دیو رائے تھے، جہاں پر اس میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی نیشنل پارٹی میں، عوامی مسلم لیگ نے اپنا امیدوار ہی کھڑا نہیں کیا۔ تو اتنا کلیئر کٹ وہاں پہ۔ اور ویسٹ پاکستان میں 81 سیٹیں ذوالفقار علی بھٹو جیت گیا، جو اسپیشل سیٹیں ملا کے 86 سیٹیں ہو گئی، یعنی 135 میں سے 86 سیٹیں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کے پاس آ گئی۔ تو وہ جو اندازے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں یہ بڑی اچھی کتاب ہے ایک بریگیڈیئر AR صدیقی کی، اس کتاب کا ٹائٹل ہے ایسٹ پاکستان دی اینڈ گیم۔ تو وہ اس میں بڑی تفصیل سے ان خفیہ میٹنگ کا ذکر کرتے ہیں کہ جس میں جرنیل پاور پیپلز پارٹی کو یا بھٹو کو نہیں دینا چاہتے تھے پاکستان ٹوٹنے کے بعد۔ تو وہاں پہ جنرل گلسن اور ایئر مارشل رحیم کا رول ہے، بڑی تفصیل ہے، میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن ان جرنیلوں نے اپنے سینئرز کو کنونس کیا کہ آپ کے خلاف بغاوت ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ملٹری کے اندر لٹرلی بغاوت ہو چکی تھی، اور مجبوراً بھٹو کو امریکہ سے بلا کر اس کے حوالے پاور کرنی پڑی۔ اور پھر بھٹو نے، یعنی گلسن جو آرمی چیف جس کو بھٹو نے بنایا، اور ایئر مارشل رحیم جو تھا، ان دونوں کا یہ خیال تھا کہ ہم بھٹو کو پاور میں لائیں، حالانکہ بھٹو تو پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے آیا، تو وہ ہمیشہ اس طرح پورٹرے کرتے تھے۔ تو شروع سے ہی ذوالفقار علی بھٹو، چونکہ بھٹو ایک ایمبیشس لیڈر تھا، اس کا اپنا ایک ایمبیشن تھا سوشلزم کو نافذ کرنے کا تھرو گریجول پروسیس، تو اس میں ملٹری جنرل تو آبویسلی رکاوٹ تھے۔ تو صرف 3 مہینے کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل گلسن کو اور ایئر مارشل رحیم کو پریزیڈنسی میں، جو پنڈی میں فاطمہ جناب ومن یونیورسٹی ہے، یہاں پہ پریزیڈنسی ہوتی تھی، یہاں پہ بلا کے ان سے زبردستی استعفیٰ لے کے ان کو لٹرلی اریسٹ کر کے لاہور گورنر ہاؤس میں بند کر دیا، اور پھر ان کو یونان میں اور اسپین میں پاکستان کا سفیر قرار دیا۔ تو یہ پاکستان میں آپ سوچیے کہ کوئی وزیر اعظم یا کوئی صدر کسی آرمی چیف کو بلا کے زبردستی استعفیٰ لے سکتے ہیں؟ جب یہ نواز شریف نے یہ کوشش کی تھی 1999 میں، لیکن اس کی اپنی حکومت ختم ہو گئی تھی، وہ جیل چلا گیا، تو زندگی بڑی مشکل سے بچی تھی۔ تو یہ بھٹو اتنا پاورفل تھا، یعنی سول ملٹری ریلیشنز میں بھٹو زیادہ پاورفل تھا۔ اور یہ پاکستان میں پہلے 3 سال جو 1947 سے، اس میں عائشہ صدیقہ کی جو کتاب ہے آپ اس کو دیکھیے، کہ پاکستان کے جو پہلے 3 سال ہیں لیاقت علی خان کے، وہاں پر آپ سویلین لیڈرشپ مضبوط ہے۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کے پہلے 3 سول سپرمیسی رہی، اس میں سے آدھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں رہی۔ تو پھر اس نے دونوں آرمی چیف ان کو ہٹا دیا، پھر اس نے ملٹری میں ریفارمز کی بہت بڑے پیمانے پر، پھر اس نے آئین کے اندر یہ حلف شامل کیا کہ جو ملٹری کے لوگ ہیں وہ اگر اس میں
सियासत में हिस्सा लेंगे, सियासत को मनूवर करेंगे, आइन को तोड़ेंगे, आइन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, एब्रोगेट करेंगे उसको, आइन को एब्रोगेट करने वालों का साथ देंगे, या कोई फोर्स दिखा के आइन को जो है वो मुअत्तल करेंगे, तो उनके खिलाफ हाई ट्रेजन का मुकदमा चलेगा, गद्दारी का मुकदमा चलेगा। तो ये उसने एक सेफ्टी वाल लगाने की कोशिश की कि मुस्तकबिल में मिलिट्री सियासत में ना आए। फिर हम देखते हैं कि वो इंडिया से 93,000 जंगी कैदी छुड़वा के लाया शिमला एग्रीमेंट के तहत। फिर हम देखते हैं कि उसने मिलिट्री को मॉडर्न खतूत के ऊपर इस्तवार किया। पहली दफा पाकिस्तान की आर्मी, मॉडर्न जो आर्मी थी दुनिया की, उनके बराबर आई, क्योंकि उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बुनियाद मुल्ताली भुट्टो ने रखी थी। उसको आर्मी की जो तनख्वाहें थी उनमें गैर मामूली इजाफा किया, उनको मॉडर्न जो है खतूत के ऊपर डेवलप किया। लेकिन ये खौफ भी उसको कहीं ना कहीं मौजूद था कि आर्मी फिर इंटरवेंशन करके उसकी पावर ले ना ले। तो बहुत सारे उसके पास सबूत थे, जिसमें कंस्पिरेसी केस है एक, जिसमें एक छोटे ऑफिसर्स ने कोशिश की थी जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता उलटने की, आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने। फिर इसी तरह ब्रिगेडियर एस पी अली का केस है। तो मुख्तलिफ ऐसी चीजें, यानी ये भुट्टो का सिर्फ परसेप्शन नहीं था कि आर्मी इंटरवेंशन कर सकती है, कुछ रियलिटीज भी थी। लेकिन दूसरी तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो ने कमांडर इन चीफ का ओहदा खत्म करके उसने 3 चीफ सर्विसेज चीफ बना दिए। एयरफोर्स का अलग चीफ बना दिया, आर्मी का अलग बना दिया, नेवी का अलग बना दिया। उससे पहले वो कमांडर इन चीफ होते थे, यानी उसके अंडर मिलिट्री का वो सारा सेटअप था। फिर प्रेसिडेंट को उसने सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस बना दी, यानी सिविलियन के ताबे करने की कोशिश की उसने फौज के इदारे को। फिर उसने एक बड़ी मुतनाज़ा तंजीम बनाई जिसको FSF कहते हैं, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स। उसके बारे में ये ख्याल था कि भुट्टो जो है इंटरनल सिक्योरिटी के उसको बनाना चाहता है और आर्मी के पैरेलल एक इदारा खड़ा करना चाहता है सिविलियन का। उसको भी फौज ने अच्छी नजर से नहीं देखा। फिर इसी तरह मुख्तलिफ एक पुलिस की हड़ताल में, तो मुख्तलिफ वाकयात होते होते जब 1977 में भुट्टो उस तहरीक के नतीजे में कमजोर हुआ, जिस तहरीक के ऊपर बड़े सबूतों के साथ बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि उसमें CIA इन्वॉल्व था। उस तहरीक के फंडिंग जो थी वो बैरून मुल्क से आती थी और ईरान के जरिए से आती थी। अमेरिका उसको CIA उसको स्पॉन्सर करता था, जिसके बहुत सारे सबूत है। आप इस पर रिसर्च कीजिए, कभी आपको जरूरत पड़ी तो मैं आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स भी फराहम कर दूंगा, अमेरिकन पेपर्स भी मेरे पास मौजूद है। तो नतीजा ये हुआ कि उस तहरीक के नतीजे में जब तमाम एंटी भुट्टो फोर्सेज, यानी वो जागीरदार, वो सरमायादार, वो अमेरिका, वो मजहबी फरोख जिनकी मजहबी दुकान को भी भुट्टो ने कमजोर किया था, तो वो तमाम फोर्सेज जो थी वो इकट्ठी हो गई। और जब वो इकट्ठी हो गई तो मिलिट्री जनरल का इक़्तिदार भी भुट्टो ने छीन लिया था। उससे पहले वो बड़े पावरफुल थे पाकिस्तान। ये आप बात समझे कि भुट्टो से पहले 13 साल तक पाकिस्तान में मिलिट्री की हुकूमत थी और भुट्टो से बाद पाकिस्तान में 11 साल की मिलिट्री की हुकूमत, यानी 25 सालों के दरमियान सिर्फ 5 साल भुट्टो के। यानी भुट्टो से पहले भी 13 साल मिलिट्री पावर में है, भुट्टो से बाद भी 11 साल मिलिट्री जनरल पावर में। तो वो जो जाहिर जर्नलों को ये खतरा था कि भुट्टो अगर मौजूद रहा तो उनकी पावर तो नहीं हो सकती। वो तो भुट्टो, जाहिर है ये रिफॉर्म जो भुट्टो ने की थी, ये जब अवाम को इनके फवायद पहुंचना शुरू होते तो वो पाकिस्तान में पहले बहुत पॉपुलर था, वो मजीद पॉपुलर होता, तो उसके मुकाबले में तो कोई लीडरशिप नहीं था, इसलिए जो सियासी लीडरशिप थी वो भी इकट्ठी होगी। तो तमाम एंटी भुट्टो फोर्सेज जो थी वो इकट्ठी हुई और फिर हमने देखा कि एक तहरीक चली इलेक्शन के ऊपर धांधली की। उस पर भी बड़ी लंबी चौड़ी बात हो सकती है कि शुरू में उन्होंने कहा कि 22 सीटों पर धांधली हुई। तो एक स्टेज पर भुट्टो ने कहा कि वो 22 सीटें जो आप बता रहे हैं कि जहां पे मैंने धांधली करवाई है, मैं उन पर इलेक्शन ही नहीं करवाता, वो 22 की 22 सीटें आप ले लें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं 22 नहीं है, वो 41 है। फिर जब उसने 41 से नेगोशिएशन शुरू किया तो उन्होंने कहा जी सीटों की तो बात ही नहीं है, हमने तो निजाम मुस्तफा लाना है। क्योंकि मसला ये था उन्होंने मानना तो नहीं था, क्योंकि वो मकसद बुनियादी एक था, भुट्टो को हटाना। तो फिर आर्मी ने उसमें इंटरवीन किया और जब मुज़ाकरात कामयाब हो गए, पॉलिटिकल लीडरशिप में कुछ बड़े फैन लीडर्स भी थे, जिसमें मुफ्ती महमूद थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे, प्रोफेसर गफूर अहमद थे जो जमात इस्लामी के थे। इन लोगों को पता चल गया कि ये जो भुट्टो के खिलाफ हमें उकसाया जा रहा है, ये दरअसल भुट्टो का खात्मा है, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना है और अमेरिका का अफगानिस्तान के अंदर रूस के खिलाफ एक तहरीक चलाना है, एक जंग करना है। तो उन्होंने भुट्टो को खबरदार किया कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात पे साइन कीजिए, नहीं तो आप हमारे पास मौका नहीं बचेगा, सब के सब जो है वो। तो यही हुआ, भुट्टो ने उनके साथ मुज़ाकरात किए और वो मुज़ाकरात कामयाब हुए और 3 जुलाई की रात को उस पर कामयाबी हो गई और 4 जुलाई को उस पर साइन होने थे, 5 जुलाई को। तो 4 और 5 जुलाई की दरमियानी रात को जनरल ज़िया उल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया। थैंक यू सर। तो फिर हम देखते हैं जी कि भुट्टो क्वेश्चन साहब जो है, कोई शक नहीं है कि भुट्टो साहब ने तहरीक चल रही थी तो वो जो मीटिंग्स करते थे
اپنی کیبنٹ کی یا اپنے انٹرنل سرکل کی، اس میں آرمی کے جرنیلوں کو بھی بلاتے تھے. تو یہ بڑی ایک عجیب بات تھی کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو جو ایک پاپولر تحریک کے نتیجے میں سویلین پاپولیرٹی کے ساتھ، سویلین سپورٹ کے ساتھ پاکستان کا پرائم منسٹر بنا تھا، تو وہ اپنے فیصلوں کے لیے اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا تھا آرمی پر. مفتی محمود نے اس کو ایک دفعہ خبردار کیا تھا بھٹو صاحب کو کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں، آرمی پر انحصار کر رہے ہیں، اس کا نقصان آپ کو ہوگا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب تحریک چلی تو 3 شہروں میں، لاہور، کراچی اور حیدرآباد میں مارشاء اللہ لگایا وہ بھٹو صاحب نے لگایا. یعنی پاکستان میں ایک سویلین جو ہے وہ لیڈر نے اپنے ہاتھوں سے ملک میں ماشاء اللہ لگایا. بھٹو صاحب نے 3 شہروں میں ماشاء اللہ لگایا اور 3 مہینے کے بعد آرمی نے پورے پاکستان میں ماشاء اللہ لگایا. سر، بھٹو صاحب نے اپنے اوپوننٹس کے ساتھ سخت اقدامات اپنائے تھے، ان کی وجہ سے ان کی سپورٹ بیس پر کوئی اثر پڑا تھا؟ دیکھیے، یہ میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں کہ بھٹو صاحب میں بنیادی ہمیں نقطے سے رہنا چاہیے نا کہ بھٹو صاحب کے فاشسٹ ٹینڈنسیز اپنی جگہ، انہوں نے اپنے مخالفین کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا، ان پر قتل کی اٹیمپٹ کروائیں، ان کو صحافیوں تک کو نہیں بخشا، ان کو جیلوں میں ڈالا، سب کچھ کیا. لیکن ان تمام خرابیوں کا ہم بھٹو کو درمیان میں سے نکال دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی امید ختم ہوئی. یعنی وہ جو پروسیس آف چینج چلا تھا اس ملک کی 150 سالہ تاریخ میں، 150 سالہ تاریخ میں کہہ رہا ہوں، 75 پاکستان کی تاریخ اپنی جگہ، پاکستان سے پہلے بھی جب اس خطے میں کوئی انقلابی تحریک نہیں چلی تو یہاں کے لوگوں نے جب اٹھ کر اپنا حق چھیننے کی کوشش کی تو بھٹو اس کا لیڈر تھا. تو بھٹو کو مارنا دراصل ان تمام غریبوں کی امید مارنے کے برابر تھا. اس میں بھٹو صاحب کا قصور جو میں نے شعر پڑھا پہلے اپنی جگہ پہ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کی بجائے فاشسٹ ٹینڈنسیز کے ذریعے سے، ان کی نیت اپنی جگہ ٹھیک ہوگی، وہ پاکستان کے عوام کو سپورٹ دینا چاہتے تھے، سہولت دینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جمہوریت کے بجائے فاشسزم سے بھی کام لیا اور مخالفین کو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی والے میرے خلاف ہو جاتے ہیں اس بات پہ. ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میری جو بڑی غلطیاں تھیں، سب سے بڑی میری غلطی یہ تھی کہ میں 2 کنفلکٹنگ کلاسز میں ایک آبرومندانہ صلح کی کوشش کرتا رہا جو تاریخی طور پر ممکن نہیں تھا. یعنی میں جاگیردار کو بھی، سرمایہ دار کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتا رہا، غریب کو بھی. تو وہ کارل مارکس نے یہ کہا تھا کہ ایک طبقے کی زندگی دوسرے طبقے کی موت ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم اور مظلوم دونوں ایک ہی گھاٹ سے پانی پیئیں اور خوشی خوشی آپس میں رہیں. یہ ممکن نہیں ہو سکتا. وہ ایک مجید امجد کا شعر ہے کہ تم جلاتے ہو انہیں. اس میں بات آپ سے ختم کرتا ہوں. آپ کو پھر کوئی کیوریز ہوئی تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھی کریے گا، میں آپ کو وائس نوٹ بھیج دوں گا، کسی دن میں آپ سے سیشن بھی کر لوں گا. ابھی چونکہ میرا شو کا ٹائم ہے 8:30 بجے. وہ کہتے ہیں، مجید امجد کا شعر ہے کہ تم جلاتے ہو انہیں آ کے بجھاتے بھی نہیں، تم جلاتے ہو انہیں آ کے بجھاتے بھی نہیں، ایک جلتا ہے مگر ایک بجھا کرتا. دونوں اکٹھے نہیں جل سکتے. ظلم اور مظلومیت جو ہے وہ اکٹھے جی نہیں سکتے. ایک طبقے کی خلاف ہونا پڑے گا. تو بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ میں 2 طبقات کے خلاف جو درمیان جو ہے وہ آبرومندانہ صلح کی کوشش کرتا رہا، جو ممکن نہیں تھی. اور دوسری غلطی بھٹو صاحب خود یہ مانتے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ میرا جو اختلاف تھا اس نے پاکستان میں سیاست کا نقصان کیا. کاش کو ولی خان کے ساتھ، اس میں ولی خان کا قصور بھی ہے لیکن اس میں بھٹو صاحب کا قصور بھی ہے کہ وہ اگر کوئی وہ بلوچستان کی حکومتیں ختم نہ کرتے جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی تو وہ ان کے دستوں بازو ہوتے جب فوج ان کے خلاف، جرنیل ان کے خلاف ماشاء اللہ لگا رہے تھے. تو اس طرح کے بھٹو صاحب نے اقدامات کیے. وہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بھٹو سے بڑا لیڈر اس ملک نے دیکھا نہیں اور شاید میری جنریشن میں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. لیکن یہاں پر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وہ اتنے بڑے لیڈر کے جو بلنڈرز تھے، جو اس کی غلطیاں تھیں، جو اس کی زیادتیاں تھیں، جو اس کے ظلم تھے، وہ بھی اتنے ہی بڑے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. یو ویلکم.